Murid tabib basang ke semua lelaki taktik seluruhan golongan kami Pak Aiban di pancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban Saritu hari 4 bulan 11 golongan aku Sam Ipat. Kita pun ke Aiban kau berita atau Dewan Kaunsil Negeri Dun Sarawak dekat di Padam cara automatik pengudah hari bulan rasmi proklamasi darurat diketu ke diungkup kebak selampur menua Sarawak DKZ. Penolong Menteri Undang-Undang Kawal Perintah Menua ngau Perintah Besai serta Matau Projek Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke hari bulan rasmi proklamasi darurat diketu patut DKZ kena beri awak ngakai pengawak pilih besar PRU Dun Sarawak ke-12. We need to see the official proclamation of lifting of the emergency, a gazette of the proclamation of ending of the emergency. Yeah? There must be that sort of gazette. Kuya pengudah Dun Sarawak Padam cara automatik serta proklamasi darurat ungkup menua Sarawak diketu dia PRU Dun Sarawak ke-12 nak tahu nak diatur dalam tempoh 60 hari. Tu muka ngambil komiti pengawak berpilih SPR ngatur khas beranau ke atur PRU Dun Sarawak ke-12. Datuk Sharifah Hasidah maksud ke Jakarta ngangkai pengarang berita pengudah nguluk pengerami nyain sempekat pemerhati MOU antara Hornbill Network Consortium Sdn Bhd ngau pangan dagang ya bab projek Semariang Avenue di Kuching. Bab penerang berita Istana Negara kemari yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilasha setuju proklamasi darurat di benua tu diketu beri di hari peminta Tuai Pemekai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud rambau bertemu ngau baginda ba Istana Negara hari 2 tu tadi. Ofis Menteri Pengerai Malaysia KKM bergolai ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR dekat nentu ke prosedur operasi standard SOP tidak kena bab pengawak berpilih besar Dun Sarawak ke-12. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Sugah Mbas madah ke berduduk harinya program bertujuk vaksin COVID-19 di benua itu tetap terus diperjalai tajak perambau pengawak berpilih. Kita kena tunggu apa SOP yang akan digunakan pakai di negeri Sarawak. Dan kalau ada apa-apa SOP, seperti kita melihat di Melaka, dia memang ada mekanisme bagaimana dia nak menguatkuasakan SOP-SOP yang ditentukan. Datuk Amar Douglas Sugah Kemuka Chairman Komiti Penyangga Penusah Benua JPBN Sarawak di ranau pengarang berita di Sepau pengudah program kepolisan komuniti Renggat Pelilih Menua Mid Sepau. Ia nyemetak madah ke pemesai guna program bertujuk vaksin diterus di benua tu tajak pan rambau pengawak berpilih di Pejalai. Kita boleh rancangkan kerana memberi vaksin termasuk booster adalah penting sekali. Ianya akan diteruskan sehingga sasaran kita tercapai. Kita yakin apa-apa pun berlaku, ianya tidak akan mengganggu program pemberian vaksin kepada negeri Sarawak, khususnya bagi mereka yang layak untuk menerima booster dos. Sarawak nyelintiang nucuk 50,000 dos booster ngakai orang ke ulih ditucuk. Nginsil proklamasi darurat di Sarawak tidak setuju ke yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilasha kemari dan senutuk ngau fasal bracket 1 ngau bracket 3 perkara 150 Perlembagaan Persekutuan nitiah ke Gazet Perintah Besar kena 3 bulan 11-nya nyebut Seri Paduka madah ke proklamasi darurat Sarawak 2021 ditetapkan kena 29 dari bulan 7 udah hendak dikena aki serta Siti atur nginsil proklamasinya patut diperjalai. Proklamasi Darurat Sarawak 2021 diterit belabuh 2/8 nyentuk ke 2/2 tahun 2022 tu beri di hari penyakit COVID-19 di berampit ting rogak pengelikun, penghidup ekonomi ngau pengantang mensia mayu, kelimpah nagang iki penyakitnya terus ngelekai entik semak pengawak pilih Dun Sarawak di Pejalai. Seri Paduka madah ke atur nginsil proklamasi itu digagak pengudah berunding ngau tuai Pemekai Menua Sarawak nitiah ke subsection 2 bracket 1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021.
Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng hari itu tadi bisik ngemata ke pengawal nyayin kontrak kerjasama antara Brook Dockyard Engineering Works Corporation BEWC ngau Sarawak Shell Berhad SSB kena berjalai ke pengawal engineering meli ngau ngagak tukuh projek ngemansang ke GIS lapangan Timi kira 200 km penyawah Ari Nebing Tasik Sarawak. Projek ngemansang ke gasnya yang kau mengagak sebuah platform wellhead ari tenaga hybrid kaulih diperbaharui ianya solar ngau angin. Berjakut rambau jadi ke pengawak nyain kontrak tu bak Wisma Bapa Petra Jaya Kuching, Dato' Patinggi Abang Johari madah kenguna sistem tenaga hybrid oleh diperbaharui bak projek platform wellhead ketepenggi SSB tu nang ia keterubah di Malaysia lalu ia setipak ngau agenda ekonomi Gadung Sarawak. Yang garap kegempung semua pihak tengah ambil bagi buat projek tu kais minat oleh negap ke industri minyak ngau gas di benua tu tak meka nyungkak juluati Perintah Sarawak nuju pengurusan rampak benua tik lebih mana lagi. Buat pengerami tu Kepala Menteri ngemata ke pengawak bersilih kontrak antara Chairman BWEWC Datuk Safri Zainuddin ngau Chairman SSB Ivan Tan. Boleh 22,409,335 atau ke 95.7% pemaih orang besar tuai di Malaysia sudah divaksin penuh COVID-19 nakak kemarin. Pemaih tu itih ke penerang Ari Upis Menteri Pengerai KKM ke bisik dipandang pak laman COVID now. 97.8% atau ke 22,891,080 orang besar tuai penghabis nadai sudah nerima City dos vaksin. Berbandingnya 114,573 dos vaksin sudah diberi kemarin, ianya 42,306 dos penuh ngau 8,185 nerima dos keterubah. Tunghujung ke pemayuh kumulatif vaksin buat program tucuk vaksin COVID-19 bangsa nambah ngakai 50,420,916. Nakak kemarin meka bisik 2,197,961 atau ke 69.8% nembiak ke umur 12 ngakai 17 tahun sudah nembuk ke vaksin sida. Lalu 83.3% atau ke 2,622,306 ikut dah ditucuk penghabis nadai nerima City dos. Kelimpahannya 64,082 dos booster vaksin COVID-19 diberi kemarin, ngujung ke pemayuh kumulatif dia tu nambah 471,689. Sidak kediau di Limbang, timpai mayar cukai pintu dipinta berbayar bau Upis Limbang District Council MDL atau kena cara online yang kaum cukai keempai dibayar ngelamak tu. Ditih ke Wali Kota MDL Kaunselor Sufian Mohad, jam kedia tu hari 80% orang tibempur tanah dipilih menua Limbang, kira 60% ajak ke udah mayar cukai pintu sidak ke tahun tu. Berduduk harinya yang nesau mensia mayuh bab pilih menuanya ngambil oleh berjalai ke tangkup pengawal sidak ngolengkas ke pemayat semua orang. 31 Oktober yang lepas adalah tarikh akhir. Setiap kelewatan pembayaran maka akan dikenakan secara sebanyak 1% kepada semua pemegang-pemegang hartanah inilah. Jadi kita ingin mewawarkan supaya masyarakat Limbang sendiri mempunyai kesedaran terhadap pemegang hartanah ini untuk membayar cukai. Ia maksud ke Jakarta ngakai perkara berita bab bilik aum MDL. Ku ia hasil ke dikumpul hari cukai ke dipayarnya dekat dipulai ke baru ngakai rakyat dengan projek pemansang ke dikakak ngau servis ke diberi ngakai sida ke diau bak ndornya. Pengerami di Pabali tahun tu amat besar reti ngakai siku anak perantau ke Tegal ndak boleh pulai ke menua serta 2 kali ndak boleh ngintu pengeraminya berkulai ngau sidak sebilia 83 awak bab menua bukai serta penyakit COVID-19 dinuntung. Pengudah meraka antara menua di Kemendar ke Bulan Siti itu kemari beri awak ngakai Lutur Daya Nandan anak lelaki Dina Karan 29 tahun pembesai perubat 3 awak di Hospital Limbang pulai bertemu ngau sidak sebilia di Kuala Lumpur. Di kangau nama Dr. Daya, anak tuai hari 2 ikut diri menyadik tu madah ke nadai jakut diulih dipansut berkaul dengan pengerami di Pabali ke tahun tu. Perasaannya tidak dapat digambarkan dalam perkataan.
Saya sangat gembira. Hati saya melonjak dalam kegembiraan. Apabila saya pulang ke rumah dan tengok wajah ibu ayah saya akan menangis. Dalam tempoh 2 tahun sebelum tu, ndak boleh pulai ke menua diri ngintu di Pawali, ia ndak ngeransik ngau tangkup ngawak terperjalai ke gawak nyadi siku pemesai perubat. Beban kerja yang semakin meningkat sebelum ini menyukarkan kami semua untuk mengambil cuti. Gawak di Hospital Limbang kenyau bulan 8 tahun 2019 tumai pengawak terperjalai kia gawak kerayat di Tanah Kenyalang. I'm truly very happy for Dr. Daya as he is not able to go back home for these past 2 years. All of us are very, very happy to celebrate Deepavali together back home with our family. Happy Deepavali, everyone. Deepavali வாழ்த்துகள். 兔妖节快乐. Selamat menyambut Hari Deepavali. Happy Deepavali. Sarawak ngerekod ke 527 kes baru COVID-19 hari itu, ngujung ke kumulatif kes nambah ngagai 243,119 itu. Ditih ke Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN, mari penyampaunya 11 kes bak kategori 3, 4, 5. Pelilih menua Kuching, Pemaduk Mayuh, hanya 190 kes, ditangkan ke Miri 96 kes, Ngau Sibu 53 kes. Berbaknya 19 kes naban ke Nyawa, direkod ke antara 6 bulan 10, nyentuk ke 2 bulan 11. JPBN meka madah kedua kluster baru ditemu, nya kluster Jalai Sultan Tengah Rampangi, ngau kluster Jalai Ong Tiang Sui di Kuching, nya kluster Bapalan Kawak. Nadai Kanandur kena bungkur atur midah bertagang diterit ke PKPD, ngau PKPD ke ditampung baru sar itu. Lalu Siti Kanandur udah diketu ke PKPD, nya Rumah Acai Ulu Awit di Seratu. Berita tadi hujung ke berita Aiban kita kelemah itu. Terus nitiah ke SOP ti udah dah letak. Ngau tu aku samipat madah ke diri mupuk dulu.